हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिहोवाजिरी चैनल को आपण मानक स्वागत करे। आज जिहोवाजिरी चैनल रो आलोचनार विषय हेउछि गीत संगीता 23 पर्व। यह गीत संगीता 23 पर्वर प्रथम एवं द्वितीय पद, जो थिरे एपरि लिखा जाए, सदाप्रभु मोहर प्रतिपालक, मोहर अभाव हेब नाही। से कोमल तृणमय स्थान रे मते शयन करांती, से स्थिर जल पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती। यह विषय को आलोचना करने पूर्वर आमे यह गीत संगीता 23 पर्वर पृष्ठभूमि को किसी बुझीने। इतिहास पठन कले यह जना जाए जे जेतेबेले अबशालोम दाऊदंकर निज पुत्र दाऊदं को बोध करने निमंते आउ दाऊदं स्थान रे राजा हेबा निमंते चेष्टा करी दाऊदं को बोध करने को चेष्टा कले, सेतेबेले दाऊद पलायन करथिले। जेतेबेले दाऊद पलायन कले, से गिलियद रे पहुंची थिले। आउ से गिलियद रे पहुंचते एक वृद्ध मेषपालक जार नाम कि बर्सिलय। यही बर्सिलय नामक व्यक्ति दाऊदं को देखा हेले एवं से तांको गृह को दाऊदं को नेले एवं दाऊदंकर तत्व नेले। तांकर समस्त आवश्यकता यही बर्सिलय पूरण करथिले। जदि आमे चिंता करिबा बर्सिलयଙ୍କ विषय रे, पुरातन नियम रे एही नामटी 10 थर स्थान पाइछि। आउ एही नामर अन्य 2 जन व्यक्ति मध्य अछंती। प्रथमे आमे चिंता करू एही वृद्ध व्यक्ति जहांकर बयस से समय 80 वर्ष। एही वृद्ध व्यक्ति विषय लिखा जाए, द्वितीय सामुएल 17:27-29 जदि पढ़िबे सेठारे एहांक विषय लिखा जाए। एवं सेही द्वितीय सामुएल जहाँकि 19:31-39 जदि पढ़िबे सेठारे एहांकर विषय लिखा जाए। अन्य एक बर्सिलयଙ୍କ विषय लिखा जाए एज्रा 2:61 एवं निहिमिया 7:63 पदरे। एठारे अन्य एक बर्सिलयଙ୍କ विषय लिखा जाए। आउ तृतीय बर्सिलयଙ୍କ विषय लिखा जाए से द्वितीय सामुएल 21:8 पदरे। तेबे आजिर आमर आलोचनार विषय मध्य अछंती एही वृद्ध व्यक्ति जहाको कहा जाए गिलियदीय बर्सिलय। ए वृद्ध व्यक्ति से जड़े मेषपालक थिले, ताहांकु गिलियदीय बर्सिलय बोली कहा जाए। आउ जहा द्वितीय सामुएल 21:8 पदरे लिखा जाए सेठारे मोहलातीय बर्सिलय बोली लिखा जाए। से अन्य व्यक्ति अटंती। किंतु आजिर आमर आलोचनार विषय होछि जे दाऊदं को सहाय्य करथिले असुविधा समय रे, से होउछंती गिलियदीय बर्सिलय। तेबे पृष्ठभूमिटी हैला, जेतेबेले दाऊदं को अबशालोम मारिदेवा निमंते चेष्टा कले, सेतेबेले दाऊद पलायन करथिले एवं गिलियद रे पहुंचीथिले। आ गिलियद रे एही गिलियदीय बर्सिलय जे कि 80 वर्षर एक वृद्ध व्यक्ति, से दाऊदंकर तत्व नैथिले। तेबे आमे आजिर ए प्रथम भागरे आलोचना करिबा दाऊदंकर एक अनुभव। गीत संगीता 23 पर्वरे दाऊदंकर 3टी अनुभवर विषय लिखा जाए। किंतु एही गीत संगीता 23 प्रथम एवं द्वितीय पदरे केवल गोटे अनुभव को प्रकाश करिसंते। से पुणी तृतीय चतुर्थ पदरे अन्य एक अनुभव को प्रकाश करिसंते एवं चतुर्थ एवं पंचम पदरे आउर एक अनुभव को प्रकाश करिसंते। जेतेबेले दाऊद एही गिलियदीय बर्सिलयଙ୍କ संगरे थिले, तांकर प्राण रक्षा करिया निमित्ते से चली जाइथिले गिलियद को। आ ए बर्सिलय तांकर तत्व नैथिले। सेतेबेले दाऊद निरीक्षण कले जे एही बर्सिलय किपरि मेषमानंकर तत्व नेउछंती। से जेते दिन भी बर्सिलयଙ୍କ साथी रहिले, सेते दिन मध्यरे से 3टी विषय को अनुभव कले। से 3टी विषय को दाऊद गीत संगीता 23 पर्वरे प्रकाश करिसंती। तेबे आज आमे आलोचना करिबा तांकर 3टी अनुभव मध्यरु प्रथम अनुभवटी जहा कि स्थान पाइछि गीत संगीता 23 पर्वर प्रथम एवं द्वितीय पदरे। जेतेबेले दाऊद निरीक्षण कले जे मेषमानंकर कौनसी अभाव ही हो नथिला, जेहेतु एही गिलियदीय बर्सिलय तांको निमंते एपरी समस्त विषय जोगाड़ करी रखिथिले, एपरी समस्त विषय तांको पाखरे रखिथिले, मेषमानंकर पाखरे रखिथिले जे मेषमानंकर कौनसी भय ही नथिला।
କୌଣସି ଅଭାବ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏହା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମେଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ହେବାର ବିଷୟ ଦାଉଦ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଏହା କାହାର କାରଣ ହେତୁ? ଯେହେତୁ ବର୍ଷିଲୟ ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି ନେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦାଉଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦରେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଗିଲିୟଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟ ତାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମେଷମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ତୃଣ ମେଷମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଜଳମୟ ସ୍ଥାନ, ଜଳର ଏକ ଝରଣା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମେଷମାନେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଖାଇବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏହା ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଏହି ବର୍ଷିଲୟ ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ମେଷମାନଙ୍କର ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳର କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମେଷ ଅଟେ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ବର୍ଷିଲୟ ଯେପରି ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପଳାୟନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଖାଦ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଜଳରେ କୌଣସି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଶୟନାର୍ଥେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶୟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସଫ୍ଟ ବେଡ୍ ପାଇଥିଲେ ଶୋଇବା ନିମନ୍ତେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷିଲୟ କିପରି ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମେଷମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଳକ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର, ବସ୍ତ୍ରର କିମ୍ବା ବାସଗୃହର କୌଣସି ଅଭାବ ଘଟିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏହି ବର୍ଷିଲୟ ଯେପରି ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ମେଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେଉନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟରେ, ବସ୍ତ୍ରରେ, ବାସଗୃହରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଳକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପଳାୟନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର, ବାସଗୃହର କୌଣସି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ। ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଆମର ଅଭାବ ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ବାସଗୃହର ଅଭାବ ହେଉନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷ, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଯୋଗାଉଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର କୌଣସି ଅଭାବ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସବୁର ଅଭାବ ଆମଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପାଳକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟିକୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।